ना मैं पढ़ा सकती तो ना बच्ची जा सकती है। जहरी बात शर्म कर हमारे, हम किधर जाएं हम। कब्रिस्तान वो मतलब फेंक गए हैं, वहाँ से हमें मतलब बच्ची मिली है इस हालत में, मतलब कि ना ही वो मतलब चल सकती थी, ना ही वो कोई बयान दे सकती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक और दुख भरी दास्तान है और ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत ही टूट पड़ी है। 24 अगस्त को एक ये मामला पेश आता है। 16 साल जो बच्ची है उसको अगवा किया जाता है और 3 जो सहेलियाँ हैं वो उसको लेके जाती हैं और कब्रिस्तान जाके उसको बेहोश करके उसके साथ जो है ज़्यादती की जाती है। उसके बाद जो हैं इनके जो वालिदैन हैं वो SHO साहब के पास जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। तो उल्टा जो FIR करवाते वक्त जो SHO हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इनकी माँ की जो टांगे हैं वो तोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे क़यामत टूटी पड़ी है, यहाँ पे घर में मातम हो रहा है किस्म का। ये किसके पास जाए इंसाफ के लिए? बार बार ये जा रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जो मुल्ज़मान हैं वो यहाँ पे फिर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वालिदैन जो हैं वो इनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि ये अदालतों के चक्कर लगा सकें। तफ्तीशी जो है वो भी इनके साथ तामुन नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ जाएं? तो ये सारा जो वाक़या है क्या, इनसे सुनते हैं। अच्छा बेटा, ये बताएं कि ये सारा मामला है क्या, ये वकूआ है क्या? मैं 23 तारीख को अपने घर थी और 3 बज के कुछ मिनटों पर यानी कि मेरी दोस्त आई थी मुस्कान, और उसकी मामी भी आई थी। तो मुझे ये कह के लेके गई कि मेरा मंगेतर आया तो कुछ चीज़ें लेनी है, मेरे साथ आ जाओ। मैं ट्रस्ट करती थी बहुत ज़्यादा, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, तो मैं उसके साथ चली गई हूँ। और जब मैं गई हूँ उसके साथ तो उधर उसका कज़न खड़ा हुआ था अली। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा कि ये तो तुम्हारा कज़न है। ऐसे मैंने बस पीछे मुंह किया तो उसकी मामी ने मेरे मुंह पे रुमाल रख दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हुई। तो पहले बेहोश ही हो गया जी। और उसके बाद फिर मैं नामालूम जगह पे गई हूँ। जब मुझे होश आई है तो मैंने देखा कि 3-4 लड़के भी थे, मामी भी थी उसकी। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, इससे आगे वो क्या बयान कर सकते हैं। मान ली ये कहा जा रहा है कि जब ये गए हैं थाने के अंदर और SHO आपके साथ तावन करते हैं, उन्होंने उल्टा ये कहा है कि सबसे पहले इनकी जो वालदा है उनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। जी बच्चा, ऐसे ही कहा उसने। जैसे मेरे मियाँ ने उसके साथ बात की है ना, तो ऐसे ऐसे हमारे साथ मसला आया तो उसने कहा इसकी माँ किधर थी, पहले तो उसकी टांगे तोड़ें। तो मियाँ मेरे आगे से चुप कर गए, भी परेशान आगे थे, हम परेशान हो गए, हमने कौन से आगे इधर थाने में धक्के खाए हुए या कैसे भी तो गए हैं। तो फिर मैं बोली, मैं कि भाई मेरी टांगे क्यों तोड़े? ज़ाहिर बात मियाँ बीवी हम करते थे तो बच्चों को पालते हैं। अब इसका यही मतलब तो नहीं, बच्ची थी क्लास फेल होती लेगी तो भरोसा भी तो कोई चीज़ होती है बेटा। बजाय उन्होंने हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। ना ही कोई थाने वाला बात सुन रहे हैं, ना ही जिसके पास भी जाते वही आगे से कोई ना कोई सवाल करते रहते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। ज़ाहिर बात मेरी बच्ची के साथ जो बना है तो मुझे अब इंसाफ चाहिए, उन दरिंदे को सज़ा होनी चाहिए। इधर आपके पास ही सारे रिश्तेदार रहते हैं और ये पहले भी रिश्तेदारों के पास जाती होंगी। कौन? मेरी बच्ची? हाँ जी। रिश्तेदारों के पास ऐसे जाती है ना, भी मेरे साथ चली गई, मामी के घर चली गई, या इधर उधर चाचू मेरे इसके इधर ही ऊपर रहते, इतनी दूर कोई नहीं, और हम कहीं भी नहीं जाते इतना। ये पढ़ती भी है? हाँ जी, ये अब 10वीं क्लास में है। 10वीं क्लास में। अब मेरी बच्ची तो पढ़ने से तो अब बैठी हुई है ना। ज़ाहिर बात बच्ची डरती मारी कहीं ना मैं पढ़ा सकती तो ना बच्ची जा सकती है। ज़ाहिर बात शर्म कर हमारे, हम किधर जाएं हम। वो दरिंदे ऐसे ही फिर रहे, कुछ भी नहीं उनका कर रहे लोग, वो आजाद घूम रहे हैं ऐसे ही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या सारा मामला है? ये 24 अगस्त को तकरीबन 3:30 बजे का वाक़या है कि मैं घर में सोया हुआ था, तो मेरी बेगम थी वो अपने भाई के घर गई है
ایک ہی محلے میں مطلب ہم سب لوگ رہتے ہیں، مسلمان بھی اور ہم بھی. تو لڑکی کی دوست آئی ہے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میرا منگیتر آیا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں اور مطلب آپ بھی ساتھ آؤ. ساتھ میں اس کی مامی بھی ہے. بچی چلی گئی ہے کیونکہ پہلے بھی دونوں گھروں میں آنا جانا بچیوں کا تھا کافی عرصے سے. تو جب قبرستان والی گلی میں مطلب گئے ہیں تو وہاں پہ جو مسکان لڑکی اس کی سہیلی تھی، اس کا کزن کھڑا ہوا ہے، علی نام ہے اس کا. تو میری بیٹی نے کہا ہے کہ یہ تو تمہارا کزن ہے علی. اتنی دیر میں اس کی مامی تھی جو ساتھ، جس کا نام ربینہ بتایا جاتا ہے، اس نے کوئی چیز رومال پہ لگا کے یا مطلب بچی کو سنگائی ہے. بچی بے ہوش ہو گئی ہے. اب وہ کون سی جگہ پہ لے کے گئے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، نہ بچی کو پتہ ہے. بچی کو جب رات گئے ہوش آیا تو ایک لڑکا علی اور ایک مسکان لڑکی کی مامی جو ربینہ، وہ وہاں پہ موجود تھی اور 2 لڑکے اور موجود تھے. ان کی شکل نہیں ہم پہچان سکتے کیونکہ بچی بتاتی ہے کہ انہوں دونوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. تو اگلے دن اسی ٹائم 3-3:30 بجے قبرستان وہ مطلب پھینک گئے ہیں. وہاں سے ہمیں مطلب بچی ملی ہے اس حالت میں، مطلب کہ نہ ہی وہ مطلب چل سکتی تھی، نہ ہی وہ کوئی بیان دے سکتی تھی. پھر ہم نے 2 دن تو بچی کو ہی لے کے پھرتے رہے ہیں، مطلب کیونکہ ہمیں تو اپنی پریشانی میں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم مطلب کیا کریں کیا. 27 تاریخ کو ہم نے 15 پہ کال کی ہے، چونکی سے پولیس آئی ہے، ملزمان بھی ہم نے پکڑا دیے ہیں. اب وہ رات 3 بجے تک، 10:30-11 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک پولیس والے ہمیں چونکی میں ہی چکر لگواتے رہے ہیں. کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو. الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کیس جھوٹا ثابت ہو گیا تو آپ پہ پرچہ ہو جائے گا. ہمارے پہ کس لیے پرچہ ہو جائے گا؟ پرچہ تو تب ہوگا نا کہ مطلب اس میں جب بچی کے بیان، مطلب بچی کی حالت ایسی ہے، بچی بار بار تھانے میں بھی مطلب ان کے سامنے بچی 2 دفعہ بے ہوش ہوئی ہے. ہم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ بچی کو مطلب ہوش دلائی ہے. تو کبھی وہ ملزمان کو ساتھ لے کے ایک سائڈ پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ان کو آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا. الٹا وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو FIR ہے یہ غلط ہوئی تو ہم آپ کے خلاف FIR درج کروا دیں گے. جی بالکل ایسا ہی کہا انہوں نے. تو ہم وہ مطلب 4 گھنٹے وہاں پہ ذلیل ہوتے رہے چونکی نادر آباد میں. تو ہم نے بھی رپورٹ واپس لے لی کہ ہم نے کیس نہیں کرنا کیونکہ ہم تنگ آ گئے تھے. ہم بار بار بچی کو دیکھتے تھے، سنبھالتے تھے، یا مطلب بار بار ان کو بیان دیں. بچی کو ایک مطلب کمرے میں وہ پولیس والا ہمیں کہہ رہا ہے آپ لوگ باہر چلے جائیں، ہم نے بچی سے اکیلے بیان لینے. اب ایک بندہ بچی سے اکیلے بیان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے کہ وہ اکیلا مطلب کمرے میں بیٹھ کے اور بچی سے بیان لے؟ اس کے بعد ہم SP کے پیش ہوئے ہیں، SP کینٹ لاہور. وہاں سے ہمیں درخواست جو ہم نے لکھائی ہے وہ مار کر کے انہوں نے ہمیں SHO کے پاس بھیجا ہے تھانہ جنوبی چھونی میں، جن کا نام عمران خان صاحب بتایا جاتا ہے. انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ مطلب بدتمیزی کی ہے. ہماری مطلب ٹانگیں توڑنے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایسی ماں کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے جو بچوں کو باہر جانے دیتی ہے. ہم ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ملزمان بھی ادھر رہ رہے ہیں، شروع سے آنا جانا ہے گھروں میں. تو اب کیا مطلب ایک عورت باہر نہیں نکل سکتی اپنے کسی کام کے لیے یا اچھا اس سے پہلے بھی وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی تھی؟ جی بالکل، مطلب آپ کے گھر کے پاس ہی وہ رہتے ہیں؟ جی بالکل. یہی ان کی مطلب مسکان لڑکی جو ملزمان ہے اس کی والدہ یہی جوان ہوئی ہے، یہی ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ایک ہی گلی میں ہم رہ رہے ہیں. تو ہمیں تو ایسا گمان نہیں تھا کہ مطلب ایسا ہو جائے گا. اوپر سے SHO ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. تو تشویشی کے پاس جاتے ہیں. تشویشی کے پاس جب جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم مدعی نہیں ہیں، ہم ملزم ہیں، اور جو ملزم ہے وہ مدعی ہیں. ملزم جو ہیں وہ ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے، وہ 2 گھنٹے بعد آتے ہیں. ہمیں صبح 9 بجے تشویشی اپنے آفس میں بٹھا کر انتظار کرواتی ہے. 3 بجے تک شام تک ہم ادھر بیٹھے رہتے ہیں. عدالتوں میں بھی یہی مطلب روٹین چل رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ پڑتی جا رہی ہے. باہر پھر رہے ہیں ضمانت پہ. CCPO کو صاحب فون کرتے ہیں، وہ بھی ہماری فون پہ بات نہیں سنتے. ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ ہماری بات ہی نہیں کراتے. تو سیکرٹری ان کے کیا کہتے ہیں؟ سیکرٹری جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ بیزی ہیں، آپ ٹھہر کے فون کیجئے گا، وہ بیزی ہیں. جب یہ لوگ بیزی رہیں گے، فیض چوہان صاحب سے بات کرتے ہیں وہ بھی بات نہیں سنتے.
आई जी पंजाब में मतलब आई जी पंजाब तक बात कैसे पहुंचेगी अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि या तो सीसी को हमें पैसे दे दें, हम वही पैसे SHO को और तशवीशी ऑफिसर को दें और हमारा केस सोल्व हो। ये रिश्वत के बगैर पुलिस वाला ये रिश्वत के बगैर काम नहीं करता। हमारे तो इतने वसाइल नहीं है, हम खाना खाएंगे, हम केस लड़ें। आपसे रिश्वत की मांगी उन्होंने? मांगी नहीं है, लेकिन सारा कुछ सामने आ रहा है ना, नजर आ रहा है। लाजमी मांगने वाली बात तो नहीं। आपके साथ ताउन नहीं कर रहे ना? तामन नहीं कर रहे, जब नजर आ जाता है। नजर आ जाता है। जब मेरी दरखास्त के मुताबिक FAR नहीं लिखी गई, FAR में 365 अगवा की लगती है, ये नहीं लगा रहे बार। हम इनको बार बार कह रहे हैं बच्ची के बयान लेके आप 2 नामालूम अफराद हैं जो उनका जिक्र आप रिपोर्ट में करें, जो रिपोर्ट अदालत में जानी है। ये तशवीशी ऑफिसर नहीं ये कर रही। हमें आज महीना 24 से 24 महीने से ऊपर हो गए हैं, हम धक्के खा रहे हैं। तो कोई जो मुल्ज़मान हैं उनकी बात सुनी जा रही है, उनको ज़मानत भी दी जा रही है, इसका मतलब है उन्होंने कोई उनके साथ जो तावन कर रहे हैं तो कोई पैसे दिए होंगे? पैसे बिल्कुल दिए हैं। ये SHO ने पैसों की वजह से ही ना, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने पैसे नहीं दिए। हमारी FAR कमज़ोर FAR अगर हम किसी वकील को दिखाते हैं या किसी ऊपर ऑफिसर को दिखाते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी FAR सही नहीं है। तो तशवीशी के पास जाते हैं तो हम 6-6 घंटे उधर बैठे रहते हैं। मुल्ज़मान आते हैं, वो तशवीश कैसे ये मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अदालत कह रही है तशवीशी रिपोर्ट में मुकम्मल नहीं है, अदालत आगे तरीक दे देती है। अब मुल्ज़म रिहा फिर रहे हैं ज़मानत पे, पुलिस वाले ज़मानत वाले को तो नहीं पकड़ सकते। अब मुझे ये बताया जाए कि ये तशवीश कैसे मुकम्मल होगी। रिमांड ही नहीं किया? या तो इनका रिमांड हो, ये रेस्ट हो, रिमांड हो तो तशवीश तो फिर मुकम्मल होती है। अब गुनाह करके तो बंदा गुनाह नहीं मानता कि मैंने गुनाह किया। क्या अपील करेंगे? मैं तो मेरी तो एंड अपील यही है कि CCO हमें पैसे दें और हम इनको पैसे लगाएं, यही पुलिस वालों को हमारा केस हो और हमें इंसाफ मिले, क्योंकि ऐसे तो इंसाफ बगैर पैसों के तो अब इंसाफ भी नहीं मिलता। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि ये कहाँ जाएं, किसके पास जाके अपील करें और किस तरह ये घर से बाहर पाँव रखें। जो मुल्ज़िम हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। और जो बेटी है वो 10th क्लास में पढ़ती हैं, तो आपने उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी है कि वो किस तरह स्कूल जाएं, किस तरह वो घर से बाहर पाँव रखें। एक क़यामत यहाँ पे टूटी पड़ी हुई है, लेकिन जो पुलिस है वो तावन करने के लिए रजामंदी नहीं है, वो तावन ही नहीं कर रही है। ये जब भी जाते हैं थाने के अंदर तफ्तीशी से मिलते हैं, SHO से मिलते हैं, वो आगे से इनको ही बातें सुना लेते हैं। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? हमारा माशरा किस तरफ जाता जा रहा है? अगर आज ये इनके साथ हुआ तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे घर भी माँ है, बहन है। अगर आज इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये जो SHO साहब है ना, जो कहते हैं ना कि सबसे पहले इनकी वालदा की टांगें तोड़नी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची है, इतनी समझदार तो नहीं है ना, वो अपनी दोस्त के साथ चली गई। ये साथ ही तो घर है उनका, ये कौन सा 10 किलोमीटर के ऊपर है या 12 किलोमीटर के ऊपर है, 1 किलोमीटर का भी रास्ता बहुत ज़्यादा होगा। माँ जो है वो बात ही नहीं कर सकती, इतना वो रो रही है। यहाँ पे क़यामत टूटी पड़ी हुई है। CCP साहब के साथ उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, वहाँ पे रब्ता नहीं हो सका है। ये सारी दास्तान आपके सामने है कि किस तरह से माशरे के अंदर ये घर से बाहर पाँव रखेंगे, किस तरह अपनी इनकी जो बेटी है वो स्कूल जाएगी। चलो एक हौसला हो जाता है जब पता लगे कि हमें इंसाफ मिल गया है, मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून के कटहरे के अंदर हैं। फिर इंसान में एक हौसला आता है कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया था तो हमने भी उनको बुरा किया, हम भी उनको कानून के कटहरे के अंदर लेकर आए। इतना तो हौसला हो जाता है ना इंसान को। लेकिन यहाँ ये हौसला देने के बजाय आगे से बातें सुनाई जाती हैं, आगे से उल्टा बुरा भला कहा जाता है। एक माँ रो रही है, कौन इंसाफ देगा? दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। माँ के जो आंसू हैं
کیسے بیان کریں ہم؟ والدین کی اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ یہ عدالتوں میں جا کے چکر لگاتے رہیں. عدالتوں میں ان کا یہ کہنا ہے، ان کے والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چلیں CCPO صاحب ایسا کرے کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم پولیس والوں کو دے دیں گے، تفتیشی کو دے دیں گے، SHO کو دے دیں گے، کاش پھر وہ ہماری بات سن لیں. یار خدا کے لیے رحم کریں، رحم کھائیں. آج آپ ان کی بات سنیں نہیں، کل یہ جو زندگی ہے یہ مکافات عمل ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو میں تو یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو انصاف دے دیں. انہوں نے کافی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی. پھر آپ ان لوگوں کا سہارا نہیں بنیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی والدہ کے جو آنسو ہیں نا وہ رک نہیں رہے. اسی امید کے ساتھ کہ ان کی کاش بات سنی جائے، ان کا سہارا بنا جائے. کم سے کم یہ معاشرے کے اندر گھر سے باہر پاؤں تو رکھ سکیں کہ ہم نے جو ملزمان ہیں ان کو پکڑوایا ہے، ان کو سزا دلوائی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ ان کو انصاف دیا جائے گا. اپنے میزبان کو دیں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں گا. یاد رکھیں. اللہ حافظ.